आसिया संपूर्ण खबर को प्रधानमंत्री अध्यक्षतार चली नीति आयोग बैठक। नीति आयोग बैठक उठी आसी पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी। बैठक उठी आसिबा परे ममता बानार्जी प्रतिक्रिया देइछंती जे राज्य सरकार सहित केंद्र पातर अंतर करने अनुचित बोली कहिछंती पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी। बैठक में मते कहवाकू सुजोग दिया गलानी बोली ममता बानार्जी अभियोग आनिछंती। ममता कहिछंती जे मु कहिबार 5 मिनिट परे माइक को बंद कर दिया गला आ मो पूर्वरु अन्य मुख्यमंत्री माने 10 रु 20 मिनिट कहिथिले। विरोधी दलर मुख्यमंत्री भितरु मु एका जोग देछि, मते कहिबाकू सुजोग न देबा विराट अपमान बोली कहिछंती ममता बानार्जी। अपमान बेंगल को नुहे सबु आंचलिक दल को होइछि बोली कहिछंती ममता बानार्जी। तेरे प्रधानमंत्री अध्यक्ष नीति आयोग बैठक चली। नीति आयोग बैठक में तमाम राज्य जो मुख्यमंत्री माने रहिछंती से माने नीति आयोग बैठक में सामिल हेबा पई दिल्ली गस्त करिछंती एवं ए बैठक में सामिल होइछंती जहार अध्यक्षता करुछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किंतु नीति आयोग बैठक अधारू उठी आसीथिले पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी। मुख्यमंत्री ममता बानार्जी बैठक अधारू उठी आसिबा परे निजर प्रतिक्रिया रे कहिछंती जे राज्य सरकार सहित केंद्र पातरंतर करबा अनुचित। बैठक में मते कहवाकू सुजोग दिया गलानी बोली ममता अभियोग करिछंती एवं एहा सहित ममता कहिथिले जे मु कहिबार 5 मिनिट परे माइक बंद कर दिया गला। देशेर स्वार्थे एवं बांगलार स्वार्थे राज्यगुलोर स्वार्थे आजके एসেছি एका অপোজিশনে কেউ আসেনি, কিন্তু আপনাদের পরিষ্কারভাবে বলছি আপনারা বাজেটে আমাদের বঞ্চনা করেছেন। আপনারা বাংলার সমস্ত উন্নয়নের প্রজেক্ট বন্ধ করে দিয়েছেন। আপনারা বিরোধী দলের কোন রাজ্যকে কোন সুযোগ দেন না এবং আপনারা আমাদের 3 বছর ধরে 100 দিনের কাজ বন্ধ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বন্ধ, রুরাল রোড যোজনা বন্ধ, সমস্ত কিছু বন্ধ করে রেখেছেন। এমনকি ফুড সাবসিডি পর্যন্ত দেননি। আমরা 1,71,000 কোটি টাকা পাই লাস্ট ইয়ার পর্যন্ত। এই বাজেটে কিছু নেই, শুধু জিরো। এইটুকু বলার সাথে সাথে আমার মাইকটা স্টপ করে দিয়েছে। আমি বললাম why you discriminate, why you stop me? I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government, and you only me on behalf of opposition. Only I am there, and you stop my mic. আমি আমার মাইক বন্ধ করে দিচ্ছেন। আপনাদের এই বঞ্চনা আমি মানি না, তাই মনে রাখবেন আমি চললাম। বাংলার কারণে সব রিজিওনাল পার্টি কা ইনসাল্ট হয়। আমি দেশের স্বার্থে এবং বাংলার স্বার্থে রাজ্যগুলোর স্বার্থে আজকে এসেছি, একা অপোজিশনের কেউ আসেনি, কিন্তু আপনাদের तेज नीति आयोग बैठक में अधारू उठी आसिले ममता बानार्जी। बैठक अधारू उठी आसिबा परे निजर प्रतिक्रिया मध्य कहिसंती जे तांकू कहिबार सुजोग दिया गला नहीं। जो 5 मिनिट कहले से 5 मिनिट परे तांको कहिबार जो माइक रही से माइक को मध्य बंद कर दिया गला। अन्य राज्यर मुख्यमंत्री मानकू 10 रु 15 मिनिट पर्यंत बा 20 मिनिट पर्यंत मध्य केही मुख्यमंत्री निज राज्यर प्रसंग कथा नीति आयोग बैठक में उठाइथिले। किंतु ममता बानार्जी पश्चिमबंग मुख्यमंत्री जेतेबेले निजर प्रतिक्रिया रखिथिले बा कहिबाकू चेष्टा करिथिले मात्र 5 मिनिट कहिबा परे तांकर माइक बंद कर दिया जाइथिबा अभियोग आनिछंती पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी। एहा सहित ममता कहिसंती जे एहा केवल आंचलिक, एहा केवल पश्चिमबंग को नुहे आंचलिक दल गुडी को अपमान, एहा केवल पश्चिमबंग को अपमान नुहे आंचलिक दल गुडी को अपमान बोली कहिसंती पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी। ममतांकर एही प्रतिक्रिया परे वर्तमान प्रधानमंत्री अध्यक्षतार नीति आयोग बैठक जितेबाला चली ए संपर्क में आहरी अधिक आलोचना करवा आम सहित रही वरिष्ठ सांबादिक श्रीयुत रविदास रही फोनलाइन। श्रीयुत दास आपको स्वागत। नीति आयोग बैठक में तमाम राज्यगुड़िकर मुख्यमंत्री माने सामिल होइछंती। प्रधानमंत्री अध्यक्षतार बैठक चली। अधारू बैठक उठी आसी ममता बानार्जी जो विस्फोरक बयान जे तांकर माइक को बंद कर दिया गला। अन्य मुख्यमंत्री मानकू 15 रु 20 मिनिट पर्यंत कहवाकू दिया जाउछि, तांकू कहवाकू सुजोग दिया गला नाही बोली ममता जो अभियोग आनिछंती ताकू आपण केभली देखुछंती? देखंतु आज जो नीति आयोग मीटिंग आपण जानते नीति आयोग मीटिंग को अण बीजेपी शासित अनेक राज्यर मुख्यमंत्री माने बॉयकट कर ममता बानार्जी डिसाइड करते जापाई कांग्रेस शासित राज्यर मुख्यमंत्री माने जाई नाहंती, किपर कि आप पंजाब मुख्यमंत्री मत जाई नाहंती, किंतु ममता बानार्जी जाइथिले। किंतु ममता बानार्जी जाइथिले एवं तांकर कथा कहिया पई जाइथिले, किंतु तांकर हला जे से तांको कथा कहिया को दिया जाउनी एवं ये कहउचंती ये गोटे पॉलिटिकली गोटे राजनीतिक दृष्टिकोण रु नीति आयोग व्यवस्था होउची एवं तांको कथा कहया को सुजोग दिया जाउ नाही।
ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୀତି ଆୟୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେଇଟା କହିବାର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ବୋଲି ସେ କହିକି ବୈକଟ କାଢୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦଳର ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ବୈଠକକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଏଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଟାକୁ ସେଇ ରାଜନୈତିକ ସ୍ପିରିଟ୍ ନେବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯେହେତୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯାଇଥିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା, ସେ ଯଦି 15-20 ମିନିଟ୍ କାଳ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତ ବାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, କାହିଁକି ଦେଲେନି ବୁଝିପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ସେଠି ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନୀତି ଆୟୋଗର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୀତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଏଠି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବା ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ କେବଳ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେଠି ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ କହିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମାଇକ୍ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଯେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଏଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କ ମାଇକ୍ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବା ଦ୍ୱାରା? ନୀତି ଆୟୋଗ ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନା କମିଶନ ଭାଙ୍ଗି ନୀତି ଆୟୋଗ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡେରାଲିଜମ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏ କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡେରାଲିଜମରେ ଯଦି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅଂଶୀଦାର ନ ରହିବ, ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯଦି କଥା କହିବାର ତାଙ୍କ ମତ ଦେବାର ସୁବିଧା ନ ପାଇବେ ତ ଅସୁବିଧା ହବ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଯେଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଅଣ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟି ସୁବିଧା ହବ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରେ। ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଆଲୋକେସନ କରାଏନି ବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆହେନି। ଏ ଅଭିଯୋଗ ତ ହେଇଛି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଡିବେଟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ଆସୁଛି। ତାକୁ ଦେଖିକି ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ନୀତି ଆୟୋଗ ମିଟିଂ ବୈଠକରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆସିଥିଲେ, ଏ ମମତା ବାନାର୍ଜୀକୁ ଅଧିକା କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି କଥା ବିଗିଡି ନଥାନ୍ତା। ଆମେ ଯେ କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡେରାଲିଜମ ଚାହିଁବା, ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଢ କରିବା ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଉମାନେ ଅଂଶୀଦାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷରେ, ଏଗୁଡ଼ା କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେନି, ବହୁତ ବଡ ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ। ତାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଅଣ ବିଜେପି ଅନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା। निश्चित भाव में जो अभियोग आनी पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी ताकू गुरुत्वर सहित विचार कर आवश्यकता रहुछि। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुत रवि दास वरिष्ठ सांबादिक आम सहित अधिक आलोचना करुले आज प्रधानमंत्री अध्यक्षतार दिल्ली में बसिथिबा नीति आयोग बैठक में विरोधी दल पक्षर पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी एकमात्र लीडर भाव में विरोधी पक्षर सामिल होते निजर पक्ष रखापी जितेबाला सुजोग मिलता अन्य मुख्यमंत्री मानक 20 मिनिट पर्यंत सुजोग दि जाउथा बेले तांकू मात्र 5 मिनिट सुजोग दि जाइथिला एवं परवर्ती समय तांकर माइक बंद कर दिया जाइथिबा अभियोग आनिछंती पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी। आलू संकट भितर